তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো ফ্রেন্ডস পুনৰ এটা নতুন ভিডিও আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ফ্রেন্ডস আজিৰ চেলেঞ্জটো হৈছে এয়া বল লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা বেট দেখাটো ভাইয়া। এনেকৈ মানে বলটো এনেকৈ মাৰি থাকিব লাগিব। যোনে মানে বেছি দেৰিলৈ কৰিব পাৰে সি হ'ল আজিৰ উইনাৰ। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ফ্রেন্ডস আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিব নেটিকে। চলো নেটিক শুরু যাও। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 बढ़िया 17 बढ़िया माने फ्रेंड्स पूरा फील लब पारे 30 31 बढ़िया बढ़िया 31 32 करब लागब एजने उइनार हबो किन्तु दे। चलो तो फ्रेंड्स आमार सेकेंड करिब मानवे। चल मानव रेडी 1 2 चल और एक बार सालते 1 2 बस बस नहीं सकेगा यार। तो सन रेडी हो गया हो যাব तो फ्रेंड्स এইবাৰ আমাৰ কৰিব দন বাবু সাইড দো। চলো দন ভালকে বলত ফোকাস করবে 1 2 3 4 ये लाहे लाहे कर 5 हो गई 5 नेटिक ले ज्यादा क्या यार कितना गया ज्यादा 32 किया बस 31। तो फ्रेंड्स এবাৰ আমাৰ কৰিব রোহিতে রেডি। চলো ধরছে করো 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 বলত ফোকাস করা 34 35 36 37 38 39 31 पूरा दिया बाबजी আছে Eighty-one, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 136 बाबजी देख लो एक बार 136। मैं क्या करूं 137 करना पड़ेगा। सेकंड होना है सेकंड क्या फास्ट एक ही प्राइस है। चलो बाबजी सेकंड प्राइस होना चाहिए नहीं बाप नहीं तो फ्रेंड्स रोहित কৰিছে কিমান কৰিছে रोहित 136। तो बाबजी को करना है 137। वो देखना है मेरे को बाबजी देखो अच्छा से करो तो तुम सकेगा। तो बाबजी रेडी हो ए हंसी आ रहा है। चलो मैं प्रैक्टिस करूंगा हाँ चलो प्रैक्टिस कर लो। चलो कि जाना ना आर यू रेडी यस चलो रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 25 नहीं होगा सॉरी नहीं ऐसा नहीं होता 25। तो फ्रेंड्स हमार बाबजी কৰিছে 25। 6 तो फ्रेंड्स আজি আমার উইনার হল রোহিত। আজির ভিডিও তো এখানেই আসে। যদি আমার ভিডিওতে ভালো লাগছে তাহলে লাইক করব শেয়ার করব আর মধ্যে আমার চ্যানেল তো তো রোহিত এটু ল থ্যাংক ইউ